السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, in mahuli mga kamaasan na mo, puasim panukbali na to simpagsarang suko. Iban simpamudji panglagoi, pamahasot si Allah. Iban nasin panalawat taniyo, iban panalam papanghu taniyo Nabi Muhammad, iban singkasabatan niya daing katan ng gayunggung asundan niya. Puasin niya to mga kamaasan na mo, na pasungon taniyo yung pangadjian singkabi amuing kiatukbal na mo hansipak tungod pa as-sunnatu at-tarkiyah pagbasahon. In pangadjian taniyo harumini amunain hujjiyatu as-sunnati at-tarkiyah inda as-sahabah ridwanullahi ajma'in alayhim. Tiniya amunain pag-istidlal, pagpakay si mga kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagpakay nila sin sunnah tarkiya bilang dalil, piyak dalil nila, piyangamdusan nila. Ini mga kamaasan na mo na di matong ang mga athar sim kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, piyakay nila, piyak dalil nila in sunnah tarkiya pagtawakon. Amuin timaaga sila, iban naninggali sila sin hambuok kinang hangan pag-akama akarna inyattu wala na hinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban pagdalil sin kamatauran din kanila sin parmen sin Tuhan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat kauha ang tagisa halom sin suratul Ahzab sabunnal tuot. In naawn na kaniyo in suntuan sa rayaw-rayaw doon ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinimpanghuta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuna in suntuan sing kita sa rayaw-rayaw. Amuna in upihan sing kita iban urulon. Suntuan sing kita labi na hapag akhirat sing kita, labi na hapag agama sing kita, apag ibadat sing kita da sambil parkala pangaddatan lakutabi at iban sindukay. Dari nasawab biya ang basahon taniyo in kirukot diha ini pagpakay sin mga kasabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagdalil nila sin sunnah tarkiyah. Ikaisa mga kamaasan na mo kaya sulat di استدلال أكثر الصحابة على عدم وجوب الوضوء مما مست النار بالسنة التركية. Pagdalil sing kamatauran kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam maun pa way kawajib sing pag-ail, way roon kawajib sing pag-ail dain hakakaon naluto labay kayo. Inyatto di yato makabatal sin ail, di yato mangwajibin sin pag-ail. In dagbos
surah dagbos sin masalay ni tibayhuan niya. Bang sa upamen ng katawring kato halom sin ail. Mahuli nakakaon kita. Nakakaon kita unod, kambing, sapi, amuin nalabay na siya kayo. Naluto na siya sing kayo. Na pagkaunta kaniya. Di ito mang wajib sim pagail. Ima na rin siya makabatal sim pagail. Na manunjo kimat to piyakay si mga sahabat sin Nabi piyak dalil. Amunin sunnat tarkiyah. Karena wala na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mang siya nakakaon si mga unod diaon. Kambing at tawa sapi. Amuin naluto sing kayo. Nag-ail siya nagbalik. Wala ito na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piyak na sin dimatong. Halawm sin Sahih al-Bukhari. Dihilan tarjama sin Imam al-Bukhari rahimahullah halawm sin Sahih niyah. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. تنيريه لان ترجمة سن إمام البخاري رحمه الله لأون pangadjian tungod pa mga wala nag-ail dahin ha pagkaon sin unod sin kambing. Ang panasiyabot laong niya nakakaon hi Abu Bakar, hi Umar, hi Uthman radhiyallahu anhum sin unod sin kambing amon naluto sin kayo falam yatawaddau na wala sila nagail. Ang panasiyabot in hadith din kan Ibn Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Tiniya sabun nalto baita din kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu alam si Sahih al-Bukhari. Sabun nalto din Nabi sallallahu alaihi wasallam nakakaon unod kambing. Thumma salla mahuli si mambahiyang walam yatawadda wala na siya nag-ail nagbalik. Wala na siya nag-ail nagbalik. Asabab yan, di makabatal yung pagkaunta sinunod diyon. Amon naluto sin kayo. Di ito mang wajibi sin pag-ail. May sabab tinggalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabab yan yung sunnat, nari na kita mag-ail, magbalik. Yung sunnat, inti minggal kita sin pag-ail ito. Sabab tinggalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laong hi Imam Ibn Battal, rahimahullah. Ang buok siya rin ang mga naglilay sin Sahih al-Bukhari. Ang buok siya rin ang mga naglilay sin Sahih al-Bukhari. Natanyag siya hangan Ibnul Laham. Ibnul Laham. Dahin ang mga hupak ulama sin Malikiyah. Laong Imam Ibn Battal rahimahullah. واختلف السلف قديما في هذه المسألة. Nagbidda laon yung pamaham si mga salaf na kauna hamas alayn. Wa qala akharun namong kaibanan din kanila la yutawadda mimma massatin nar. Laong niya namong kaibanan din ng mga ulama na kauna nari na humajat aylan pa magbalik amuin nalabay kayo. Amun nakaunsin kita kilabay kayo. Wa mimman qala bidhalika Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu din mga laong yan namung sin pagwa yan. Ya Abu Bakar as-Siddiq, ya Umar ibn al-Khattab, ya Uthman ibn Affan, ya Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, ibn Abbas, ya Abu Umamah, ya Ubay ibn Ka'ab, wa Abu Darda ibn sin marwain din kanila. Wahtajju bihadithi hadha al-babi أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ. Nagpawa hukuman ng mga ngan si mga sabat na sabot taniwet to. Simbukon nawan si mag-ail magbalik. Sin unod. Amuin makaon sin tao. Sin kita. Sapi at tawa kambing unta. Labay kayo na. Di na to mang wajib sin pag-ail magbalik. Impiag dalil nila sunnat tarkiyah.
Sebab laon nila Nabi sallallahu alaihi wasallam nakakaon na kaminsan sin unod sin kambing na wala siya nag-ail. وقالوا هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sarta laong nila amuyan in kahinapusan sin dua pang daaki sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiniya mga kamaasan na mo, in Nabi nakaraak siya panagnaan, ipapag-aylon kita. Papag-aylon ni mga sahabat niya, wang nakakausin unod, sapi, unta, kambing yaon. Papag-aylon. Na mahuling inyato na mansukh napasaw inukuman nito. Napasaw. Sebab kiyabay ta'tud sin Jabir bin Abdullah radhiyallahu an kana akhirul amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu' mimma massatin nar. Laong in kaaunan sing kahinapusan simpang daakiren Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in pagtinggal sing pag-ail dain ha pagkaon sin unod binatang nalabay kayo. Tingkap tangan sin Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. At niya in nakauna daakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam papag-aylon. Mangkita nakakaon. Papag-aylon. Sa kalin haulihan pangdaaki sin Nabi na kita papag-aylon. Papatinggalan na yung pag-ayl sa hingga kita sin kasahabatan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam aun wakto magpakaon sin unod sin binatang yaon, kambing, iwan sin dukaing niya, na magsambahayang na siya, simambahayang siya wala, siya nag-ayl nagbalik. Naasawab ito mga kamaasan na mo. Piyagdalil si mga ulama na sabutan niyo rin ang mga kasabatan. Ingan ni kaina. Sinasabot alam sing kitabin ni. Laong nilari na la yutawadda mimma massatin nar. Di na humajat aylan. Magbalik habang kita nakakaon unod binatang amon nalabay kayo tinanaluto sing kayo dinatulong ni humajat may taunin dalil as-sunnatu at-tarkiyah parahal nang daraakin Nabi sim panagdaan papailan biya din ng parkala wala ni riakan dahil na panagnaan ang pataman jarihin nangun sin titinggalan niya na masawa iba matarang mga kamaasan na mo. In hikarwa upamahan atawa kiyabayta din ang mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piyagdalil nila sunnah tarkiyah. Istidlalu ba'd as-sahaba ala adam mashru'iyyat al-wudu' min al-qiblah bis-sunnah tarkiyah. Amuna in pagdalil sin kaiwanan kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam manunjo kipa bukon na halom sin sara in pag-ayl magbalik dain ha pagsiyum maasawa. Dahil na pagsiyum maasawa. Piyag dalil nila tuimbukon na humajat aylam magbalik bang in hambuok ba na nakasiyum paasawa niya. In siya halaw mail na isab. Mahuli mag-ayl siya magbalik. Inito bukon na siya masyru. Bukon na siya sara. Mag-ayl ka magbalik sawla ka nakasiyum maasawa mo. Unin piyag dalil sin mga sahabat kay banan manunjo kimat to sin di na humajat pa mag-ayl magbalik. Sunnah tarkiyah sa wala nakapag-aylin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin jimatu kaniya indamikyan ito. Naring kanila hiya Aisha radhiyallahu anha. Ummul mu'minin asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pilihan. Dimatong halom sin sunan hi ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala. سأرتأيه حكم الشيخ الألباني رحمه الله إن حديثني حديث حسن صحيح أنها بلغت أن ابن عمر يقول سبنا لتؤدن عائشة رضي الله عنها كيسا مبينسيا سين پغواه ابن عمر kita kamu ابن عمر بوك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيسا مبين إن عائشة رضي الله عنها سين پغواه ابن عمر يقول في القبلة الوضوء laong niya bang nakasiyom inhambuok ba na ima na singgab tangan bang nakasiyom inhambuok ba na haasawa na suway siya mag-ayl magbalik fil qublatil wudu faqalat namung ina Aisha radhiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu wa huwa sa'imun thumma la yatawadda
Namung ina Aisha radhiyallahu anha laong ni kaaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagsiyumon niya, magsiyum siya hakaasawahan niya. Tawakaywan ang kanila, wa huwa saim, hahalin siya puasa, thumma la yatawadda mahuli, di da siya mag-ayl. Yato mga kamaasan na mo, piyag dalil sina Aisha radhiyallahu anha, hindi na humajat pa mag-ayl magbalik, sa wablaw ni Nabi, mang siya magpakasiyum maasawa niya, sallallahu alaihi wasallam, anari siya mga mag-ayl magbalik. Nalakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, sa vunal tuod na yan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam insuntuan sa rayaw-rayaw. Limiw pa kita. Qala Ibn Qudama ruya dhalika an Ali wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ang sin Ibn Qudama rahimahullah ka riwayat law ning pagwayan amun di na humajat pamag-ayl magbalik sa wala na kasiyum. Ka riwayat ing pagwayat tupuas din kana Aisha radiyallahu anha din kan Ali ibn Abi Talib Iban din kan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Muyat to mga kamaasan na mo, inikarwa, kaya baita, pagdalil sin kayawan ng kasabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, simparkalari na lang nila hinangon sa wala na hinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inhikato mga kamaasan na mo, استدلال أكثر الصحابة على عدم مشروعية الجهر بالبسملة. Amuna in pagdalil sin kamatauran sin sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam labay rin sunna tarkiyah in Nabi wala nakahinang tungod laong nila pari na magpatanog sin pagbismillah halom sambahayang. Muna masalay ni sabuton sin kita na masala na aw ning pagbidda pamaham haantara sin kaulamaan bukon haulihan sa sambil hamasa sin kasabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magpatanog at tawari sin pagbismillah. Na kamatauran kaya ba tadi kamatauran sing kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piyag dalil nila laong nila ri na magpatanog sin bismillah sabab laong nila wala nagpatanog in Nabi sallallahu alaihi wasallam at ini piyag dalil nila sunnah tarkiyah na sabab yan papanaw miya kusog alom si madhab Hanbali iwan sin Hanafi alabi na Maliki nari magpatanog sin bismillah di magpatanog sin bismillah alom si sambahayang sa hingga kiabayta Imam Ibn Qudama rahimahullah alom sin kitab ni Mughni namung siya wala takhtalifu riwayatu an Ahmad an al-jahr biha ghayru masnun. Iban laong niya wala tuod nag bidda riwayat din kan Imam Ahmad al-Hanbali. Wala nagbidda riwayat din kan Imam Ahmad, wala nagsulang sabunnal tuod. Pagpatanog kaniya, tani pagpatanog sin bismillah ghayru masnun bukun na siya sunnat wa qala at-Tirmidhi rahimahullah namung Imam at-Tirmidhi wa alayhi al-amalu inda akthari ahli al-ilm iban law nga doon hayan pamawgbog hakamatauran si mga ulama papanaw pamawgbog nila na hari magpatanog min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dain hakasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam at jumhur si mga sahabat sin Nabi sila magpatanog wa man ba'dahum min at-tabi'in iban si mapuas din kanila ray na jumlahan si mga tabi'in panasiyabot
Minhum din kanila hi Abu Bakar, ibn Umar, ibn Uthman, ibn Ali radhiyallahu anhum. Sarta dhakarahu Ibn al-Mundhir nasabot na isab. Indami kan ito Ibn al-Mundhir din kan Ibn Mas'ud. Papanaw niya, hindi magpatanog. Ibn Zubair, damikian ni Ammar. Wabihi yaqulu al-Hakam wa Hammad. Damikian ni Al-Awza'i, wa Thawri, wa Ibn al-Mubarak, wa ashabu ar-Ra'i. Damikian ni papanaw yan, kariwayat din kan Ata, wa Taus, Ibn Mujahid, di Sa'id ibn Jubair. Sila yatun din ang mga ulama sin sahabat ibang tabiin kaya way taing papanaw nila ri magpatanog. Di magpatanog. Na unin tinggilan sin papanaw nila ri magpatanog. In sunnat in hipuson. In sunnat hipuson. Basta hon sa hipos di patanugon. Unin tinggilan sin dalil nila. Sunnat tarkiyah. Sebab amun yato in mga riwayat makusog ha kanila pamay ta isin sahabat in Nabi sallallahu alaihi wasallam wala nagpatanog biya na kan Anas radhiyallahu an ibn sindugaing niya. Na adapon hapapanaw sing kaiba na nisab kaya bayta kaya riwayat din ha kaiba ng sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya bayta din kan Abu Hurairah ibn sindugaing sarta amon yung madhab sin Imam Shafi'i rahimahullah na insunnat pa kanila impatanuhon siya impagbismillah mayat to bihato sabab amon yato sabi makusog pa kanila pamayta riwayat sin kaiba ng sahabat in Nabi nagpatanog sallallahu alaihi wasallam na bukunda in maksud sin pangadjian taha maglilay sin kaniya pa kaniya kadalilan hawno tuod nagpatanog iwan sin wala sa imaksud diha ini amon papanaw sin kamatauran sin kaulamaan munasabot Imam Tirmidhi rahimahullah papanaw sin kamatauran kaulamaan sin sahabat ibang tabiin na in hipusonim bismillahirrahmanirrahim alaw si sambayang di patanuhon. Unin tinggilan dito hato sunnah tarkiyah in Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya masahan sin kaiba ng sahabat biya na kan Anas radhiyallahu anhu sindugaing niya na wala nakapatanogin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin bismillahirrahmanirrahim sambil kaya bayta sin Anas radhiyallahu anhu sambil law ni Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kaya sambahayangan ko na damikian wala da isab nagpatanog sin bismillahirrahmanirrahim. Hati niya, intinggilan sin papanaw nila, sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah. Muyat to mga kamaasan na mo. Naadapon biya na sinsambatan taniyo masala aon pagbedda pamaham sin mga ulama dahil hamasa sin sahabat pamapuas nila. Labi na antara sin mga madhab. Abihan. Sawabyan in panindog sing kita na mi kita mau paamon lavi kimugdan lavi imamu lavi in tampa liban sawa alam sin dalil abihan nabot malingkan pagka sa upama di kita papanaw in sunnat in hipuson di siya patanugon sabab amoy iti matarang iba matampal din hanabi iban sin upat khalifa. So upama bihat to. Na namang sa upama unimian bang bihat to lang ni pakaniyo in sunnati puson im magpatanog bida ha sablong niyo in sunnat tarkiyah ilawan ni bida. Namang sa upama pakaniyo imya kusog nin sunnat sin Nabi in hipuson. Nauno na yung pangita niyo sin pagpatanog kaniya. Sulang ha sunnah bida. In jawab mga kamasan mo. In jawab na mas'ala amuin mu'tabarin khilaf doon kaniya. Sarta pagtawagon in khilaf doon qawi makusog. Sarta aw mga kadalilan di matong den hansipak pahansipak. Na minsan kita upamahan miyagad hapini si mga ulama in sunnat hipuson di da isab mahukom in sulang kaniya bida. Di yato. May ta di
Sabab in papanaw simulang yaon, bukon din haakal ibang pikilan sadya. Aon day sabting gilan ibang siyandikan nila kadalilan, ibang papanaw si mga sahabat. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Nalawang mo, bang sa upa mabihat to, nasuway sa blong nabihat mga parkala pag maulod din eh. Tiniya, bang timarrang pakaniyo in sunnat, sin Nabi intinggalan, sarta alaw nin timarrang isab kamo in hinangon, na ayaw ni sab kamilaw ni hukumabida. Sa ula nagsulang, nalawang ta. Di magsibo mga kamaasan na mo, imas ala sim pagmaulod, pamas ala sim paghipos, sim bismillah, sim pagpatanaw. Malawak iba malayo. Malawak iba malayo. Sabab hadarajat sin ikhtilaf, uy naway sali, layo sim piagbiddaan. In mas ala sim maulod, minsan aun khilaf da'if. Da'ifin khilaf, malamma khilaf, malamma. Di siya makasibo mato pa masala sim pagpatanog iwan sim paghipos sim bismillah. Di yato siya makasibo mato. Naasawa biyan di ta makiyas mari im pagmaulod papag bismillah ini amulaw mo na pagkaysab timarang kanyo maghipos. Nari nyo rin sabi mga lawngon bistahon kalawngan na tawabid daain simulang kanyo. Nasuway sa blaw ni rahon im pagmaulod biahat to lawng tari ang magsibo. Di magsibo. Sabin khilaf habasmala mu'tabar. Qawi. Ang pen khilaf di pagmaulod da'if. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu haddun minan nazari. Long sinnadim. Bukun sawla khilaf. Bukun sawla un ikhtilaf. Bat mu'tabar na siya. At tinamabilang in khilaf yaon. Bukun laong niya long sinnadim. Rahimahullah. Buat malayang kamang sa upamin khilaf yan. Lahu hadhum minan nazari. At tiniaon mga at tinitaka kusog siya. Siman dig pakadalilan. Labi na pa mga papanaw si mga sahabat. Biya sim pagbismillah riha ini. Nasawab yan malawak iwan malayo. Maulod papag bismillah. Nabiya din yung kalayo ibang kalawak. Biya din. Na yung jawab. Yung pagbismillah, yung pagpatanog, yung pagbismillah, iwan yung paghipos, ini na sibu-sibu, aun kiyabay ta dali len Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibu-sibu aun kiyabay ta dali, lang sinambog sabat, kaya masahan ko yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagsambahay, nagpatanog. Lang sinambuok, wala, nakita ka. Na magsibu bahain yan, iwan si maulod. Among minsan hambuok, hangkat taurin sabat, way masanaw sing kita. Minsan ang kataurin hatabiin way matalumpong sing kita tanturi magsibu mga kamaasan na mahuli karwa in pagbidda pamaham na aw na antara sing pagpatanog sing bismillah wan sing paghipos na aw hamasa ha antara sing kasahabatan sin Nabi iwan sing mapuas nila in pagbidda pamaham tungod pa pagmaulod among pagsulang pamaham na aw baha antara nila in jawab wala. Naon ba antara sin taabin in jawab wala. Naon na antara sin upat madhab sa hingga kaya lukis salom sin kitab fikhi in jawab wala. Nakita ka in lamma sin khilaf doon na pagmaulod. Nasa wabyan in sunnat diha ini tungod ba pagmaulod in tinggalan siya. Habihan tinggalan siya. Bukun de sabi makna sin mga suy-suy kaywa na magpalabi sin pagsuy-suy nila. Sarta bistarin kaptangan nila katantaan, asubuhon na sila adlaw akhirat. Amon laon din kamo mangnalang sin pagmaulod, nang lang kamo sin pagsalawat. Nang lang kamo sin pagpudjihan Nabi, naglang kamo sin pagsalsila kapag bataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nang lang kamo sin pagpajamu sin pagimunimo. Na inyat to palabirin kaniya mga kamaasan na mo. Bukon ni mga ulama amon laong nilari man jaring pagmaulod but salawatil liyang nila atawa pagpajamu atawa pagimunimun bukon mga kamaasan na mo uy napya mumulan sang sinsara kato yung pagsalawat na panghuta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pya mumulan sang kato sin agamata in pagpajamu in pagpakaon
Kaya mulan siyang yan kato. Ay pagpudjita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung panglago ita kaniya. Nasarta na kauna na insara sin agamata ng lago ikaniya. Habihan. Nabukon amon niya tuwin liyang. Iliyang dihi ini amon magsalawat kawakar na inyat mo pagmaulod. Magpajamok ka yung karna mo ibadat pagmaulod. Na wayron ibadat ta karna si maulod. Wayron pagsalawat ta karna si maulod. Amuraon pagpuasa karna si maulod. Amon di matong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kahaba adlaw is ni magpuasa siya na asuman siya nalaw ni adlaw kapag bata kako iban katurong kako panagnaan sinwahi. Amura to pagpuasa. Dapong pagsalawat inyat mo si malawat tiban nagpatao diwan kimansang sab si maulod adlaw kapag bata na mayroon siyang kawakan sing kita namulan sang Nabi patauran niyo pakansangan yung pagsalawat kako hawulan kapag bata kako hadlaw kapag bata kako wala ito rin matong nangkan sa malayo habihan lamik ka ni magpajamo kita himinang kita punon tentaw katantan pajamuhon inyat ta nagpajamo hakar na si maulod ibadat tamon hakar na si maulod way bihan pagsusuya agam ta Islam sambatan sin Imam Ibnul Hajj rahimahullah fahuwa bid'atun binafsi niyyatihi إذ هو بدعة في الدين وليس من عمل السلف الماضي. Amuyat to mga kamaasan na mo adapon magsalawat kita nariakan. Magpajamo kita riakan. Sa bukon patinggilon ta sabab si maulod sa wala rin matong sa babihat to. Naring dahil kato na di kita makapagsalawat ha Nabi sallallahu alaihi wasallam suway jabulan maulod. Hindi kita makapagpajamo hangan ibadat suway jabulang maulod. Na inya turing kato na ginanginang kita sin aturan sing kita. Apihan. Amuya to mga kamaasan na mo buko ni mga kawuruhan kaulamaan na kauna. Amuin nang lang sin pagmaulod bat amon mga halaw mi unin liyang amon mga salawat yaon. Hipapaig buko na mo nito sa amon niyat yato mo nakarna sin pagmaulod amon nito wala di matong. Amunitin wala di mato. Pagsalawat na kaukansang panabi sallallahu alaihi wasallam sa buko na karna si maulod. Pagpajamukaw misam buko na bulan Rabiul Awwal. Buko na karna si maulod dia akan yan kato sinagam Islam. Muyat to mga kamaasan na mo nabi si sambatan na to malayo. Di ato makiyas maripa pagpatanog si bismillah. Sabab yan in sunna sin nabi tinggalan. In parkala pagmaulod ini. Nalabi na hamasay ni mataod nim gihanap sin tao. Pukunhat magsal sila sambil magkalang ng kaibanan. Indigenous ng kalangon amon law nila pamudji pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abiyan na insyaallah karila na tura pangadjian ni mga tala al-badr unuto din in kamatunan niya unuto din kamatanan niya. Aun kay ni kamatanan kasabunalan awak turi matungin Nabi pa Madina wat nagkalang mga tao Madina sin tala al-badr na insyaallah taala karilan na to na pangadjian insyaallah Ta'ala habalikat to. Na maksud mga kamaasan na mo, piyag dalil si mga ulama, kaibanan, amun timampal kanila. In sunnah sin Nabi, in hipusunin bismillah, sin sunnah tarkiya pagtawakon. In ikaupat mga kamaasan na mo. Ikaupat. Istidlalu jumhur sahaba ala adam mashru'iyat istilami ruknain asyamiyain bisunnati tarkiya. Amuna in pagdalil sin jumhur kamatauran sin kasahabatan. Maun pa wayroon kasara. Way kasara sin pagsapo sin dua rugo sin Kaaba. Amun di mampalpasam syamiyain pagtawakon. Sabing Kaaba yaw mang nato kita upat dugo. Upat hag kamurukon pagtawon upat dugo siya. Aun dua ruko niya yaw narimam palpasam indoy sab dimam palpayaman natawag siya ar-ruknan al-yamaniyan najari in sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amon nagkahinang niya iban si mga sahabat niya mang siya magtawap in pagsapuhon niya ra amuren ruknan al-yamaniyan amurain dua rugo amon dampal payaman amuraon ni pagsapuhon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam silima ni abuton silima sa puhon
istilam. Adaan po nin dua ruho sing Kaaba amun di man palpasyam, di niya pagsapuhon. Di niya to pagsapuhon. Nasabab yan, unin sunnat niya ini, ibang kita magtawap. Mag kita maghaji, magkapaghaji, sa nga makapagtawap dito Kaaba yaon. Sumapo kita sing kaupat dugo yaon. At tawa amo dyan sa pohon sing kita in dua ruho al-yamani yain, amun dampal payaman. Sarta tinggalan tana in dua ruho rimam palpasyam. Na amo niya yung sunnat. Tinggalan ten dua ruho yato, tana sa pohon. Amo yato piag dalil si mga sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindi na hipasapo in dua ruho di mampalpasam sing Kaaba. Unin dalil nila may tarik na bisunnati tarkiyah, sabab tinggalan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab wala na hinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam may kaniya unin sabab mangdahi papaghinang. Iban wayroon sabab na nagahi kaniya. Namung Imam al-Bukhari rahimahullah alam sing kitab ni As-Sahih, babu man lam yastalim illa ruknain al-yamaniyain. Ang panasyabot in hadith din kan Jabir bin Zaid radiyallahu an qal, wa man yattaqi shay'an min al-bayt. Qala wa kana Muawiyah yastalim al-arkan. Dimatong halom sin bayta ini, ikaaw ng sin Muawiyah radiyallahu anhu. Waktu siya nagtawap, siya po niya kaupat dugo sin Kaaba, sin Limaniya. Kita kamuri ini mga kamaasan na malago ini pangadjian sing kita parihalang pagakamay ni pangibadat. Siya po si Muawiyah no patdugo sing Kaaba, iabot na si Limaniya. Na faqala lahu Ibn Abbas, namung kaniya Ibn Abbas radiyallahu an, innahu la yustalamu hadhani ar-ruknan. Sabon naltulong sin Ibn Abbas radiyallahu an, di pagsapuhon in dua duyan, in dua hagyan, amun di mampalpayaman, pasyam. Amoy ito sambag ka na sin Ibn Abbas. Sa tinin, nagmungkir ka na in Ibn Abbas, may nagsapuin in Muawiyah, imulin siya sambil sin dua ruko di mampalpasyam. Sin in Nabi wala nakahinang, sallallahu alaihi wasallam. Iyan sa sin Ibn Abbas, tari salaw niya pagsapuhon in dua yan, di siya pagulinan. Faqala na insambag ka ni si Muawiyah, kita ka mo, laysa shay'un min al-bayti mahjura. Long si Muawiyah di mehil sa dalil akal den kaniya. Wayroon long niya ini hang sulag uno-uno dain harugo upat dugo sin Kaaba ini. Amuin ini binun sing kita, tinggalan sing kita, ri na ulinan di na sa puho. At tinaway roon doon ako mapatut tinggalan long sin Muawiyah. At niya pagkayon doon sing Kaaba, hagda sing Kaaba kaupat, nasa puhon da. Adiyaan. Na unin sambag sin ini Ibnu Abbas radhiyallahu an. In sambag sin Ibnu Abbas radhiyallahu an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sabunal to. Yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in suntuan sa rayaw-rayaw para kaniyo. Biasa ni parman. Biasa si Ibn Abbas radiyallahu anhu parman sintuhan niyaw. Namun makna niya sa bunal to diyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para kaniyo suntuan sa rayaw-rayaw. Na kita kamu mga kamaasan na unin makna siniyaw. Piyak dalil sin Ibn Abbas in sunnah tarkiyah. Pagkay Nabi sallallahu alaihi wasallam wala nakasapu sin dorugo yan, na long sin Ibn Abbas nagbayta intuhar Rabbul Alamin yan Rasul sallallahu alaihi wasallam in suntuan sa rayo-rayo para kato. Natin na kiyapuin na ni Muawiyah. Unin sambag si Muawiyah. Among biya kato bang kita kugdanan yung baran na di tamatay sab sin pride ta. Itamatay sa oblimuman kita, makaluman, magtatay ning kasaan ta, buko ning kasabat ng sin Nabi, wayro yumuhot nila malayang kasabunan. Sambag si Muawiyah kaniya, sadakta, bunal kaw long si Muawiyah radhiyallahu an. Na mahuli, tinggalan na si Muawiyah, wala na siya simapu imulin, sin dua, amuin, dugo sing Kaaba amun di mampalpasyam. Uyat to mga kamaasan na mo.
in sawa iban tarang diha ini pagdalil sin Ibnu Abbas radhiyallahu an sin parkala tinggalan sin Nabi wala ni nahinang sallallahu alaihi wasallam amuin yaon day sabin sabab mangdahi papaghinang kaniya wayro unday sabab nanagahi kaniya na impatot intinggalan day sab insunnat intinggalan tara isa. Law sin nagbaktul sin kitab qultu idah kalam ibn Battal rahimahullah law in ganap pasawa sin kabtangan sin ibn Battal rahimahullah mas'alaini in duwaruhu dampal pasami aun sa puhon ulinan at tawari na mas'ala khilafiyah naon day sabing pagbidda pamaham diha ini naon day sabing pagbidda pamaham diha ini sumagawa wal hujjatu inda al-ikhtilaf fi sunnah in dalil pangamdusan sin kita hawak tumaon in pagbidda in pagsulang pamaham karon sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sibu dahan na hinang niya iban ha kiya tinggalan niya sibu dahan na hinang niya iban ha kiya tinggalan niya asawab yan mga kamaasan namo namong al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah alom sin kitab niya namong siya wa ajaba ash-Shafi'i an qawli man qala laysa min al-bayt shay'un mahjur bi anna lam nada istilamahuma hajran lil bayt wa kayfa yahjuruhu wa huwa yatufu bihi walakinna nattabi'u as-sunnah fi'lan wa tarka. Yato yung kabtangan sin Imam Ash-Shafi'i rahimahullah liukis si Imam Al-Hafiz Ibn Hajar halom sin kitab niya Fathul Bari. Laong niya jawab sin Imam Ash-Shafi'i long sin Al-Hafiz Ibn Hajar jawab lang niya sin Imam Ash-Shafi'i in kabtangan sin mga nagpakuha amuon lang nila suwayra sa puhon iban ulinan in kaupat dugo sin Kaaba sabab laong nila laysa min al-bayt shay'un mahjur wayroon lang nila mapatut harugo sin Kaaba yaon amon binunta tinggalan tari sa puhon na panayong hugkam mo sin jawab sin Imam Shafi'i bi anna lam nada istilamahuma sabon nal tudlaw ning kita amon di kita sumapo sin duwa rugo yaon timinggal kita sin pagsapo kaniya karua bukon niya tulong ni hajran lil bait bukon ini paninggalik sin kita sin Kaaba bukon paninggalik sin kita sin Kaaba wa kayfa yahjuruhu wa huwa yatufu bihi di ading kaagi imyan kaw naghajar siya habait naninggali siya habait ha Kaaba sinya unti matawa pa Kaaba wala ito naninggal sin Kaaba sabi aon nagtatawa so magawa lang sin Imam Shafi'i walakinna so magawa in kita nattabi'u sunnah murul magad sunnah fi'lan sibu dahan hinang wa tarkan iban kya tinggalan. Allahu Akbar. Way sali sawa mga kamaasan namo sin kabtangan sin Imam Dakula hi Imam Shafi'i aun ti sunnah tarkiya ini sunnah amun kya tinggalan sin Nabi suwer hab tinggalan ta fi'lan wa tarkan yato mga kamaasan namo in jawab sin Imam Shafi'i hangkan kita di na umulin iwan sumapo sin duwarugo sin Kaaba mun dimam palpasam hakar na laong niya to pangagad sin kita hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan hanahinang niya amun si mapo siya sin duwa watarkan iban hapag paninggalin niya sin pagsapo harway sa bamun di mampalpasam nasabi to mga kamaasan namo na laqad kana lakum fi rasulillah uswah hasanah di na sa liwan ng Quran parman sin Tuhan Rabbul Alamin biyabay takato yan na Rasulullah para kaniyo in suntuan sa reyaw-reyaw na sabab yan parkala aunin sabab hamasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mangdahi papaghinang kaniya papagpaon kaniya mahuli wala niya rahinang tinggalan niya iban wayroon ni sabab na nagahi kaniya paghinang na amunan in sunnat tarkiyah ka pahaman sing kita rin hayato in sunnat suway tinggalan in sunnat in suway tinggalan
Sabab yan na bangtay ni biya mga aplayo ni sunnah tarkiya pa mga kakahinang ini na masawa iba matampal mga kamaasan na mo pag-celebrate Isra iban si Mi'raj, pag-celebrate ta Maulud iban na sing kaibanan niya among mga wala na jimat tuwa masan nila yat tumengkan aun de sabab mangdahi papagpaon siniyaon mangdahi papaghinang siniyaon ibutang taba inway na sabab dito sab indaawa sing kaibanan analaw nila sampur na illa sa si mga yaturi na mga humajat suway pamagmaulod di na mga humajat suway pamagsal sila sing kapagbata niya sabab naglasay kuno illa sa si mga sahabat na nabi mutin daawa nila isab labay na akaliwan sin hawa na sabab yalaw ng biya kato na wala kita nabiya illa sa tabi sin mga sahabat sin nabi ito yung panglago ita sabi yalaw na himinang kita sinini bilang isab ipamay taewan ipagpatarang ta sila sa tayo ang panglago ita panghurmat ha nabi sallallahu alaihi wasallam ng biya ito muna natin pagtakon qiyas fasid sab qiyas ma'al farid mahuli in sunnah tarkiya muqaddam al qiyas muqaddam al ijtihad muqaddam ala al-umumat makusog siya rin ha mga yato mga akaliban pikilan nito makusogin sunnah tarkiya labi na parkala pag-ibadat sa upa mahibutang mo naglasa ilasa si mga sahabat sa hingga panabi sallallahu alaihi wasallam sa hingga rin na humajat pa mga magsal sila di na humajat pa pagmaulod ana may taakando kay lumisan dokuman sila namin ka to iban naman day na kamo huling zaman na hinang kamo sinyan kami naglasay na dapunin kamo nari kamo makaurol kamo so kamo himinang ana wala isab nakapagwasiyatin mga sila to pa sila nato yung suntuan tapo asin nabi sallallahu alaihi wasallam sila nato in nagpatarang nagparagbos sin pamando sin agama Islam sila yato wala na sila nakahinang wala pa sila nakaraak wala nila pa kay pagwasiyat nasabi to mga kamaasan na mo way sali tampaliban tarang si masala ini in matan mabaya sing kasabunalan mabaya sing kasalamatan na pag-agama niya si muguro sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam si mudah na hinang na ibang sing kiatinggalan niya na doon ha pagtinggal sin parkala biya sin paginangon ha biya sin mga bulan yan muyat to mga kamaasan na mo siya buti mga parkala ini supaya kita maingat mamanding sin mga masala hulihan ini supaya kita maingat mamanding hamas ala haulihan ini nabang sa upama biyakan Muawiyah ang buk sahabat sin Nabi uy na nasa sa hinggan nasakda sin Ibnu Abbas mahuli timarang kaneng kasaan niya mahuli iyako niya mahuli biyunal niya in Ibnu Abbas radiyallahu an mengkan sahabat pa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Muawiyah nakahinang sa simparkala wala nahinang sin Nabi sa hingga siya nasahawi sin Ibnu Abbas biya din na baing kita niwini himinang kita magpaaw simparkala wala nahinang sinang katawring kanila to biya din nang kita niwin di masa na ibamang kita nasa na isiw pa ba makasagda kato biya kan Ibnu Abbas isiw pa makasagda kato din ang mga sahabat sin Nabi in sila to wala na sawab yan mabaya sing kasalamata masalamat ting pag-agama niya makasiguro siya sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana mamarahina imurul na hadya kita halimpa si mga kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban si mga tabi na mataod pa sa ini mga kamaasan na mo rin ang mga upamahan athar kariwayat din ang mga sahabat piyak dalil nila in sunnah tarkiyah na wat malaing kanatiko biya naka haba-haba ning pangadjian taniyo na mura-murahan in pangayon na to patuhar rabbul alamin bangmayan duwangan ning pangati na to bangmayan pa sawahon niya kato in mga parkala piyak duruwaruhan ta in mga parkala masitigidlo mapangitata mura-murahan in bangman tunyo kang kita sintuhan in makakaun tuod kita paka sawahan sin ilmu pakasawahan sin pamawgbog iban sin hinang makatudyo tuod kita mong pasunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pangayon ta mangmang kita lapasun niya rin ha mga hinang piyagpahali sin Nabi niya kato sallallahu alaihi wasallam among mga iyakum muhdathatil umur
mga kakahinang bago parkala pag-agama. Labi na si mga masayni. Amo pa mga parkala masabot ta amuin mahinang sasaw ang mga tao. Aon din kanila nagdurungog, aon din kanila nagbabasa, aon din kanila natutug na. Sa kaliya uni sabing kaybanan, ini nagsusuara mo makasasaw, salta piya patanog, makasasawa kaibanan. Amon wala na hinang si mga kamaasan tamat na agama. Amo pa yung parkala biya na ini. Minsan ni parkala sunnat, minsan ni pagbasa Quran, banghi kasasaw, hakaibanan, di naman jari patanogon sing kita. Biya din yung parkala wala sunnat, biya din yung parkala wala na hinang sing kasabat na sin Nabi. Hinangon sing kita patanuhon, sarta maaunin makadisturb kita kaibanan. Yaunin nagbabasing kaibanan, yaun nagdurugin kaibanan, yaun natutog ng kaibanan, sa nakailuma sasaw. Sabi ni mga kamaasan na mo, mura-murahan iniyang punsintuhan. Dihilan niya kita niyo kamapa, nakatangka sa antaniyo, nasarta bang mayan, tunyukan niya kita niyo maong pagkabuntulan sin, dahan sin pag-agama to kaniya. Na patubtubon taniyo riya ini pangajian na to, pagsarang sukula, serew-rew pagpanayngog sin kamu, wallahu alam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musukultuan na pangajian